बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारगाह इलाही में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर नेक तमन्ना पूरी करे, सेहत अता फरमाए, खुशियाँ नसीब करे, किसी का मोहताज ना करे और हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह की मोहब्बत। मैंने अल्लाह ताला से कहा, मैं ज़िंदगी से नफ़रत करता हूँ क्योंकि ये खूबसूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे जवाब दिया, तुम्हें किसने कहा ज़िंदगी से मोहब्बत करो? तुम मुझसे मोहब्बत करो, ज़िंदगी खुद ही खूबसूरत हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक़्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़ख्र करना कि उसको अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है और वो रोशनी तुम हो। अल्लाह ताला की याद। मुश्किल वक़्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत अली से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? शेर खुदा ने फरमाया, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। हयादार औरत। हया का जब भी जिक्र हो तो हमारे माशरे में हर एक की सोच में सिर्फ औरत की ज़ात ही आती है, जबकि हयादार होना मर्द पे भी उतना ही लाजिम है जितना कि औरत पर लाजिम है। रिश्तों में बर्दाश्त। बाज़ रिश्ते हमारी बर्दाश्त की वजह से कायम होते हैं और ऐसे रिश्ते उस वक़्त तक कायम रहते हैं जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत मौजूद रहती है। प्यार के रिश्ते। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उसकी बातों से, उससे नहीं। भूलो उसकी गलतियाँ मगर उसको नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी खास नहीं। कदर। सीख जाओ वक़्त पर किसी की चाहत की कदर करना, कहीं कोई थक ना जाए तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते। मतलबी लोग। कितनी अजीब बात लगती है ना, जब तक लोगों का आपसे मतलब होता है तब तक मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे ही मतलब ख़त्म लोग अपना असली रंग दिखाने लग जाते हैं। कुरान पाक की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी बात पर तुम में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, ये तरीका तुम्हारे लिए बेहतर और अच्छा भी है। माँ की दुआ। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। कामयाब लोग अपने होंठों पर दो चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए, मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। मुखलिस रिश्ते और दोस्त अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, उन्हें कभी मत ज़ाया होने दे, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, क्योंकि मजबूरियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी मगर दोस्त और रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन माने आपका रब कुछ नहीं भूलता और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। इहलाक। मौत इंसान को ज़रूर मार देती है मगर अच्छे इहलाक वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। रिश्ते घड़ी के अलार्म नहीं होते कि जब चाह सेट कर लिया। बाज़ रिश्ते के नाम नहीं मुकाम होते हैं, दुख तकलीफ़ में साथी बनना पड़ता है। राह जुदा तो कोई भी कर सकता है, राह मिलाना किसी किसी को आता है। सब्र। वो जानता तो सब है, बस तुमसे सुनना चाहता है, तुम्हें तकलीफ़ देकर तुम्हारा सब्र आज़माना चाहता है।
صبر و شکر۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کبھی کسی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمت کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ انسانیت بیش بہا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ صحاوت۔ حقیقی صحاوت یہ ہے کہ مخلوق خدا کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف اٹھا لو۔ صدقہ تمہیں ہزار آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کے کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے۔ حلال تھوڑا ہونے کے باوجود برکت کا خزانہ ہوتا ہے اور حرام خزانہ ہونے کے باوجود برکت سے محروم ہوتا ہے۔ خاموشی ایک ایسے پردے کا نام ہے جس کے پیچھے لیاقت بھی ہو سکتی ہے اور حماقت بھی ہو سکتی ہے۔ موت۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ دعائیں۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا۔ میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھے یہ کیسا سائبان بنتی ہیں۔ آج کی بات۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلد انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اتنا جلد ہی اس کو دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ خواہشوں کا پالنا بری بات نہیں، لیکن ان خواہشات کے لیے اپنے نفس پر قابو نہ پانا ہی انسان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ کامیابی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ برداشت۔ گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ خاموشی، برداشت سے بھی سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ یقیناً نہیں، لیکن یاد رکھیں کسی کی ذات میں لفظوں کے نشتر مت پیوست کریں۔ قسم سے بہت تکلیف ہوتی ہے جو کبھی نہیں بھلائی جا سکتی، اور الفاظ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھلا؟ لفظ کبھی کبھار مرہم، کبھی نشتر، اور کبھی وہ منہ زور گوڑا بن جاتے ہیں جو سب کو رونتا ہوا گزر جاتا ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیے۔ اللہ نگہبان۔